Ovo je videoklip o najuspešnijem proizvodu vojne industrije bivše SFRJ Jugoslavije, koji je trebao da dobije neslućeni izvozni uspeh, a time i svetsku slavu na tržištu naoružanja. 1991. godine je propao posao veka između Jugoslavije i Sjedinjenih Američkih Država. Kompanije SDPR i General Dynamics su potpisale predugovor o proizvodnji oko 5000 konstrukcija aviona G4, koji je oduševio Amerikance, ali od posla nažalost nije bilo ništa. Politička vođstva posvađanih republika SFRJ Jugoslavije našla su se pred izborom u junu 1991. godine. Da prekinu svađe i okrenu se ekonomiji, između ostalog i kroz izvoz tehnologije za proizvodnju aviona G4 Super Galeb Americi, ili da budu ostavljeni sami sebi da se obračunaju na balkanski način. Šef spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država, tada je rukovodstvo SFRJ, potvrdio informaciju koju su ovi već imali. Jedna od najvećih kompanija za proizvodnju vazduhoplova, General Dynamics iz Fort Wortha u Teksasu, potpisala je ugovor o razumevanju sa jugoslovenskom državnom kompanijom SDPR u zajedničkom reprojektovanju i proizvodnji oko 5000 konstrukcija vazduhoplova G4 Super Galeb, koji su 80. godina prošlog veka konstruisali jugoslovenski stručnjaci. Ovo je članovima predsjedništva SFRJ Jugoslavije saopštio američki državni sekretar James Baker juna 1991. u Beogradu. Školsko-borbeni avion iz Žarkova ocenjen je kao favorit na konkursu JPATS za izbor novog školskog borbenog aviona za obuku pilota, koji je raspisalo američko ratno vazduhoplovstvo. 90. i od 95. je trebalo da se proizvede oko 900 letelica za američko ratno vazduhoplovstvo. Kako je rukovodstvu SFRJ rekao James Baker, koji je u Beograd doneo ček na 6,5 milijardi dolara uz uslov da se razmirice u SFRJ rešavaju na miran način, ali ga Jugosloveni nisu poslušali i usledio je građanski rat. Poslu veka koji nije realizovan govori dr. Nenad Gojković, tada šef marketinga i strateškog planiranja u kompaniji SDPR i kreator projekta plasmana aviona G4 Super Galeb u Sjedinjene Američke Države pod kodnim nazivom Sarajevo. Poklopile su se mnoge stvari u toj poslednjoj deceniji prošlog veka, objasnio je Gojković. Raspisan je konkurs za izbor novog mlaznog trenažnog aviona u američkom ratnom vazduhoplovstvu za sve rodove vojske, a mi smo imali izvanredan avion. Ja sam napravio plan nastupa na tržištu Sjedinjenih Američkih Država i u nekih 13 meseci postignut je neverovatan uspeh. Nažalost, sve je minirano nerazumnim postupcima političara. Ocenjujući koji su razlozi što je naš avion iznenada uzleteo za najvećeg favorita na konkursu američkog ratnog vazduhoplovstva, Gojković, pored kvaliteta same letelice, izdvaja nekoliko događaja koji su sledili u 13 meseci u periodu između 1990. i 1991. godine. Avion G4 Super Galeb nominovan je za učesnika na konkursu novembra 1989. godine u Pentagonu. Zahvaljujući agilnosti naših vojnih predstavnika, pre svega atašea pukovnika Dragana Ikonomovića, već maja 1990. godine na aerodromu u Batajnici su sletele dve grupe američkih elitnih pilota. Prva grupa američkih pilota koji su testirali G4 stigla je 6. maja 1990. godine. Vodio je pukovnik David Dimarči, načelnik odseka za nabavku školskih aviona, a sa njim je bio i načelnik programa za obuku pilota i načelnik taktičkog vazduhoplovnog odseka, dodao je Gojković. Oni su 4 dana leteli iz Beograda, Zadra i Podgorice, imali su sva taktička gađanja vazduhoplovom i bili su prezadovoljni. Za njima je 10. maja u Beograd sleteo general Oaks sa još 5 pilota, među kojima je bila i žena kapetan Linen Marten. Američki general koji je pilotirao sam Boeingom 707 je ljut stigao na Batajnicu jer su ga Italijani držali 2 sata u vazduhu, ne dajući mu da preleti u SFRJ Jugoslaviju, ljubomorni što ide da testira G4 Super Galeb. Preleteo je tek pošto ih je izvređao,
Ouk je leteo istog dana na G4 Super Galebu, a usledio je zajednički brifing. Svi ovi vrhunski letači su bili prezadovoljni sa Super Galebom, uz opasku da bi motor mogao biti jači. Kulminacija je nastupila kada je reč dobila kapetan Linen Marten, pričao je Gojković. Ona je rekla da je G4 sposoban da napravi koliko hoće škovita u vazduhu i da se sam vrati u položaj za letenje. Ushićeno izjavila kako su jugoslovenski konstruktori neverovatni kad su uspjeli da naprave ovako nešto. Usledio je aplauz i znalo se da je G4 Super Galeb položio sve testove. Let na G4 Super Galebu na vazduhoplovnoj izložbi u Farnboroughu u Engleskoj u avgustu 1990. godine ispao je najbolja reklama za G4 u svetu vazduhoplovstva. Kako svedoči Gojković, naš pilot je morao da program završi pre roka jer je nastala gužva oko prevremenog uzletanja ruskog aviona. G4 Super Galeb je ušao u oštar zaokret skraćujući let, ali mu se zabrijala nosna stajna noga, te je na sletanju pilot avion vodio na desnom i levom potkrilnom točku, vagajući ga do kraja piste. Avion je potom pao na radom, odnosno nosni deo aviona. Udes je bio očigledan i bez posledica po pilota. Gužva je nastala tek sutra, kada isti avion ponovo uzleteo i leteo akroprogram kao da se ništa nije desilo, svedočio je Gojković. Dok su se naši u delegaciji svađali ko je kriv za bruku, u delegaciji General Dynamicsa, koji je sve gledala, bili su oduševljeni jer su videli da avion može da se digne iz pepela za jednu noć. Saradnja sa General Dynamicsom priča je za sebe. Početkom juna, pre odlaska u Jugoslaviju, Royce Kaplinger, bivši pukovnik, pilot mornaričkog vazduhoplovstva, koji je vodio pregovore u ime teksaškog proizvođača aviona, kada je video film o jugoslovenskoj fabrici aviona Soko, pitao je da li je film napravljen u francuskoj fabrici. Nekoliko dana kasnije u Mostaru kuckao je prstima po avionskoj presi, autoklavu, ne verujući da posjedujemo takvu savremenu mašinu. Kasnije u decembru, najviša delegacija iz Teksasa bila je u VTI-u u Žarkovu i posle te posete, direktor firme koja je u tom trenutku zapošljavala 130.000 ljudi i pravila tada i bombardere B-2 Spirit, napisao je naređenje američkim inženjerima da se ispitivanja koje se imaju vršiti u vazduhoplovnim programima ove firme u buduće sele u Žarkovo u Jugoslaviju, pošto je VTI na tehnološkom nivou po kadrovima i opremi jednak, a u nekim segmentima čak i bolji od instituta u Torontu koji je tada bio broj 1 na američkom kontinentu. VTI i General Dynamics imali su zajedničke stručnjake koji su radili na reprojektu G4 Super Galeba i zajednički avion je trebalo da poleti do 1994. godine. Naime, u to vreme Amerikanci su završavali narudžbine za F-16 i kapaciteti su im bili slobodni. Delegaciju koja je potpisala memorandum o saradnji sa Amerikancima februara 1991. godine u Fort Worthu vodio je u ime SFRJ dr. Nenad Gojković, a sa njim su bili pukovnik Jaroslav Šafarik, zamenik direktora VTI-a i pukovnik Petar Stanić, pomoćnik vojnog atašea. Američke strane potpise stavio Herbert Rogers, potpredsednik kompanije. U Teksasu je tada dogovoreno da se na Super Galebu promeni motor američkim motorom General Electric, koji je bio duplo jači i sa 30% manjom potrošnjom. Dogovoreno da se u kabini ugradi kokpit sa F-16 radi lakše preobuke pilota. Sve je to overeno potpisom na dokumentima. Istog meseca Anton Tus je u Sjedinjenim Američkim Državama sa Colinom Powellom, načelnikom Združenog generalštaba američke vojske, dogovarao saradnju, ali rat je već počeo u SFRJ. U aprilu 1991. godine se Gojković ponovo sreo sa američkim vojnim atašeom, pukovnikom Ginom Vincentom, i požalio mu se da ne zna šta će biti sa saradnjom, jer je rat već lebdeo u vazduhu. Međutim, američki pukovnik je bio optimista. Celu zbrku u vašoj zemlji sredit će Wall Street, rekao je ataše Gojkoviću, najavljujući dolazak državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Jamesa Bakera za jun. Baker je zaista došao i donao ponudu od $6,5 milijardi za start saradnje.
Ispraćen iz Beograda sa porukom da se Amerikanci ne mešaju, članovi predstavništva SFRJ i Jugoslavije očigledno nisu marili za Wall Street. Tako je propao posao veka i jedna zemlja, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija.